السلام عليكم. آخر فيديو كنا شفنا لا ريغلومونطاسيون دو ترافاي، كنا شفنا لو شون دابليكاسيون ديال هذا القانون، كنا شفنا لي بيرسون كونسيرني كو سوا لي زيتابليسمون اللي كنا شفناهم، شفنا لي بيرسون également لي بيرسون فيزيك لي غروبمون، كنا شفنا لي بينيفيسيير دي ستاجير دي ستاج، يعني كاع هذوك لو شون دابليكاسيون ديال هذاك لا ريغلومونطاسيون دو ترافاي. يعني شنو هما الناس ولا شكون هما الناس اللي كيطبق عليهم ولا كي سون كونسيرني بار سيت لوا. دابا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي كونديسيون دو ترافاي. كونديسيون دو ترافاي هما دوك شروط العمل اللي خاص يحترمهم لومبلويور اي لو سالاريي، شنو هما الحقوق والواجبات ديال كل واحد فيهم. بالنسبه هاد لي كونديسيون دو ترافاي نبداو بلي ديسبوزيسيون جينيرال. بالنسبه لوفرتور دي زونتربريز، toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisage d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire. Donc, هنا أول condition كيعطيونا parmi هاد les conditions de travail هو أي personne physique ولا morale اللي كنا داخل في هذاك لو شون دابليكاسيون ديال هاد لا ليجيسلاسيون، يعني هاد القانون اللي كنهضروا عليه، إلا هذاك لا بيرسون كيدير المتطلبات بأنه il forme une entreprise ولا واحد الجروبمون، أول حاجة خاصو يدير في الترافاي ديالو أنه يدير لا ديكلاراسيون. هاد لا ديكلاراسيون كيحطها ولا كيعطيها لهداك لاجون شارجي دو لانسبكسيون دو ترافاي، حيت قلنا أن الدولة كدير واحد المفتش ديال الشغل. هذاك المفتش ديال الشغل خاص هذيك لونتربريز تعطيه واحد ديكلاراسيون كديكلاري هذوك لي سالاريي اللي عندها. دونك الشرط اللي كاين هو انه اي اونتربريز اللي كتخدم على الاقل 10 ديال الناس فراه خاصها دير واحد لا ديكلاراسيون قلنا كنعطيوها باغ ايكري، يعني واحد الكونطرا باغ ايكري. دونك كتحطها لديك لاجون شارجي دو لانسبكسيون دو ترافاي dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire. Il faut que la déclaration comporte le nom de l'employeur ou son représentant, son adresse, le lieu où se trouve l'entreprise, son activité et le nombre de salariés employés. Donc, fait la déclaration qui a donc les mentions de khasna. Donc, il faut déclarer l'agent de l'inspection du travail, l'entreprise signaler le nom ديالها ولا هذاك الممثل ديال داك الشركه، لادريس ديالها دونك فين جات، المكان ديال الاقامه ديالها، والانشطه اللي كدير ولو نومبر دو سالاريي امبلويي كو سوا لي ماسكولين اي فيمينين، leur numéro d'affiliation à la CNSS et le numéro d'assurance en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle. دونك كنزيدو حتى لا ديكلاراسيون ديال قلنا هذاك لو نيميرو دافيلياسيون، يعني الرقم باش مسجل في لا سي ان اس اس، ولا نيميرو داسيورونس في حاله دوك الناس اللي تكونوا مسجلين في لامو ولا في دوك لي زورغانيزم d'assurance. Cette déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Le déclarant هو l'employeur، يعني هو هذيك l'entreprise ولا صاحب الشركه ولا هذاك اللي مخدم عنده دوك الناس، كنسميوه l'employeur، كنسميو لو ديكلارون حيت هو اللي كيدير لنا لا ديكلاراسيون. دونك اشنو خاصو يزيد؟ خاصو يدير لا دات يعني ديال لا ديكلاراسيون مثلا اليوم او سيناتور ديالو. Une déclaration analogue doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants. Donc هنا كاينين بعض الحالات اللي خاص l'employeur يدير une déclaration analogue، يدير واحد البلاغ مماثل، يزيد بحال يزيد يدير لهم ديكلاراسيون. يعني انا مثلا ديجا عندي واحد لونتربريز وعندي دي سالاريي ديالي
ودرت عليهم ديكلاراسيون. دونك كاينين بعض الحالات اللي الا زادتهم الشركه ولا وقع فيها شي تغيير كدير اون اوتر ديكلاراسيون ولا كدير اون ديكلاراسيون انالوغ. دونك premier cas هو lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés. يعني كان في الاول عندك واحد العدد مثلا ديال 20 بيرسون 20 سالاريي، الا بغيتي تزيد تخدم الناس جداد فراك حتى هما كتدخلهم في لا نوفيل ديكلاراسيون. lorsque tout en occupant des salariés l'entreprise change de nature d'activité. donc هنا l'entreprise ملي كتغير من الانشطه ديالها، مثلا في الاول كانت تدير اون اكتيفيتي كوميرسيال، من بعد ولات مثلا كدير اون اكتيفيتي اندستريال، فكدير عليها واحد لا ديكلاراسيون. دونك هادو حنا ديما في اطار دوك لي كونديسيون دو طرافاي باش انها لونتربريز ولا لومبلويور يكون كونفورم، يعني يكون كيدير القانون ديالو. فهادو هما الحوايج اللي خاص يدير عليهم ديكلاراسيون. troisième cas lorsque tout en occupant des salariés l'entreprise est transférée à un autre emplacement. إلا l'entreprise بدلات المكان ديال العمل ديالها، مثلا شونجات لا فيل ولا شونجات، مثلا كانت كدير لاكتيفيتي ديالها في مثلا في كازابلانكا من بعد ولات في غابه، فراه كدير ديكلاراسيون بانها l'entreprise دارت elle a changé donc sa place. Lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés, donc les salariés اللي تكونوا في وضعيه ديال الاعاقه، ف l'entreprise حتى هما كدير لهم une déclaration. Lorsque l'entreprise occupée du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie des activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant. Donc هنا تتكون واحد ديكلاراسيون بان l'entreprise هذوك لي زاكتيفيتي ديالها كتعطيهم دي سالاريي يديروهم في بلاصه. مثلا انا عندي البيرو ديالي كوم اونتربريز، عندي البيرو ديالي هنا في هذه المدينه، وبغيت واحد الريبريزونطون ولا واحد سالاريي يدير الخدمه ديالي في واحد المدينه اخرى، مثلا فتح لي بيرو، دونك كندخلو في ديك لا ديكلاراسيون. بالنسبه لهاد لي سو تريطون، لي سو تريطون هما دوك الناس اللي هو ما تيكونش سالاريي داخل الشركه، دونك هو ماشي موظف بالنسبه للشركه، وانما كيدخل مع لونتربريز في اطار واحد الشراكه، واحد الكونطرا دو طرافاي، وانه هذاك الطرف الاخر كيلتزم باش يدير لي زاكتيفيتي دو لونتربريز. مثلا انا شركه ديال الطوموبيلات، دونك عندي واحد المغازا هنا ديال الطوموبيلات، الا بغيت مثلا واحد اون اوتر اونتربريز ولا واحد اوتر بيرو كاين مثلا في مدينه اكادير، كنسيني مع واحد الشراكه باش انه مثلا يبيع ليا هذوك واحد الجزء مثلا من هذيك لا مارشانديز، من ديك البضاعه ديالي اللي هما ماتيريال دو ترونسبور. دونك هذا كيتسمى هو ماشي ان سالاريي بور لونتربريز، وانما كيتسمى ان سو تريطون. هذه هي un contrat de sous-traitance. Sixième cas, c'est lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire. L'embauche temporaire هو داك قلنا داك لابروش اللي كنا ديجا شفنا في واحد لا فيديو كي بريسيد، كنا شفنا انه كاين لومبوش ديريكت، لومبوش انديريكت، لومبوش temporaire. دونك واحد اللي كيدخل عندنا وشفنا في ديك لا كلاسيفيكاسيون دو بيرسونيل دو لونتربريز، كاينين هذوك اللي خدامين طومبوريرمون، يعني سولون ان كونطرا سي دي دي، حتى هما خاص لونتربريز دير عليهم واحد لا ديكلاراسيون. دابا غادي نشوفوا لو ريغلومون انتيريور. من بعد ما شفنا بروميير بارتي ديال لي كونديسيون دو طرافاي اللي هما لا ديكلاراسيون اللي خاص يدير لومبلويور، كاين واحد الريغلومون انتيريور. الريغلومون انتيريور هو القانون الداخلي ديال المؤسسه ولا القانون الداخلي ديال ديك الشركه. اي مؤسسه تكون عندها قانون داخلي ديالها، بحال مثلا نتوما ك ستاجير في لو بي بي تي، راه كاين واحد القانون داخلي في المؤسسه اللي كتقراو فيها، كتلقاو مثلا شنو هو هذاك لوغير اللي خاصكم تحترموا، مثلا داك الاستعمال الزمني، دوك القوانين اللي كتفرضهم عليك المؤسسه، بحال مثلا انك تجيب الوزره ديالك، مثلا انك ما غاديش
تستعمل واحد النوع ديال اللباس معين ولا شنو الماتيريال مثلا خاصك تجيب. هذا هو لو ريغلومون انتيريور. دونك كل مؤسسه من حقها ان دير واحد الريغلومون انتيريور ديالها. دونك القانون اشنو تيقول في هذا لو ريغلومون انتيريور؟ tout employeur occupant habituellement au minimum 10 salariés est tenu dans les 2 années suivant l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement d'établir, après l'avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant, un règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de travail. Donc, un règlement intérieur, le canon qui فرض على أي employeur باش يصوب هذاك ريغلومون انتيريور ديال المؤسسه ديالو، يصوب واحد القانون داخلي. دونك في حدود السنتين القادمتين، دونك من بعد الافتتاح ديال هذيك لونتربريز، يصوب هذاك لو ريغلومون انتيريور ديالو و يعطيه لهذاك لي ديليغي دي سالاريي. دونك حيت هو خاص يكون في علم لي سالاريي ديال لونتربريز، لي ريبريزونطون سينديكو، دوك الممثلين ديال دوك النقابات اللي داخل الشركه، باش حيت حنا كنكونوا كنخدموا كاملين وفق واحد القانون داخلي. دونك خاصنا كاملين نكونوا على علم داك القانون الداخلي ديال المؤسسه. من بعد داك القانون الداخلي حتى هو لونتربريز ولا داك لومبلويور كيوضعوا داك السلطات المختصه، دونك الادارات اللي مختصه، باش انها دير ليه لابروباسيون ولا دير عليه الموافقه بان راه هاد لومبلويور كيخدم بهاد الريغلومون انتيريور اللي متفق عليه بينه وبين هذوك لي سالاريي ديالو. Toute modification apportée au règlement intérieur est soumise aux formalités de consultation et d'approbation. Donc, أي تغيير بغينا نديرو في داك الريغلومون انتيريور فراه خاصو يكون بالتشاور وبالموافقة ديال هذوك الأطراف المعنية. Le modèle du règlement intérieur est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail en consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus représentatives et les organisations professionnelles des employeurs et doit comporter notamment. Donc, هنا إلا تذكرتوا كنا ديجا هضرنا على les conventions collectives، يعني دوك الاتفاقيات الجماعيه اللي كتكون قلنا كنجلسوا مثلا على واحد الطاوله ديال الحوار، تيكون فيه هذيك قلنا التمثيليه ديال لي سالاريي، وتتكون فيه هذيك التمثيليه ديال لي زومبلويور، وتيكون فيها حتى داك لو ريبريزونطون ديال مثلا ديال الدوله. من بين هذوك لي كونفونسيون كوليكتيف، حيت قلنا انهم كيتفقوا باش يوضعوا دونك واحد الخريطه ديال العمل، من بين دوك الحوايج اللي كيوضعوها هو هاد لو موديل دو ريغلومون انتيريور. كيفاش نبنيو هذاك لو موديل، كيفاش داك البرنامج كيفاش دير. دونك كنتفقوا عليه وكل امبلويور كيعمروا على حسب المتطلبات ولا على حسب لي زيكزيجونس ديالو، يعني داكشي اللي كيوافقوا. دونك كاع هادو هنا قلنا هو لو موديل اي فيكسي باغ لوتوريتي غوفرنمونتال، يعني السلطات قلنا المختصه، الدوله هي اللي كتدخل في هادشي. داك لو موديل اون كونسلطاسيون من بعد ما كيجي بالتشاور مع لي زورغانيزاسيون سينديكال، كيف ما قلنا ديال لي سالاريي. قلنا كاين مثلا ديك لو ام تي لونيون ماروكان دو ترافاي، داك الاتحاد المغربي للشغل اللي كيمثل لي سالاريي. دونك لي بلو ريبريزونطاتيف هما دوك الاكثر تمثيليه، et les organisations professionnelles des employeurs، حتى لي زومبلويور عندهم واحد التمثيليه ديالهم. هاد لو موديل خاصو يكون فيه دي ديسبوزيسيون جينيرال ريلاتيف ا لومبوشاج دي سالاريي au mode de licenciement, au congé et aux absences. دونك هذوك الاحكام العامه فيما يتعلق بطرق التوظيف، دونك كيفاش اننا نديروا التوظيف ديال لي سالاريي. au mode de licenciement، دونك تسريح ديال العمال، يعني واحد مثلا شنو هي الطريقه ولا شنو هو الحاله اللي تقدر انه
l'entreprise ou l'employeur يجري على واحد لو سالاريي ديالو au congé et aux absences donc هذوك الاجازات والغيابات donc كلشي تيكون داخل في داك le règlement intérieur. Des dispositions particulières relatives à l'organisation du travail, aux mesures disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité des salariés. Donc كاينين احكام خاصه اللي كتعلق بالتنظيم ديال العمل l'organisation du travail. دوك لي ميزور ديسيبلينير دوك الاجراءات التاديبيه الا مثلا واحد السالاريي ما احترمش العمل ديالو كاينين تتاخذ فيه بحال داك المجلس التاديبي ولا الاجراءات التاديبيه. على بروتيكسيون دو لا سونتي دونك كيفاش نحميو لا سونتي ديال لي سالاريي اي على سيكوريتي ديالهم. On a également des dispositions relatives à l'organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite d'un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Donc, حتى دوك الناس اللي كتوقع عليهم واحد الإعاقة داخل العمل ديالهم كيفاش طرق باش نديروا عليهم لا ريادابتاسيون إعادة التأقلم ديالهم داخل الوظائف ديالهم. يعني ما يمكنش واحد مثلا قالت لي واحد الأكسيدون دو ترافاي ما يمكنش نسمحوا فيه وانما كنشوفوا شي طرق اللي نقدروا نديروا بها اعاده التاقلم ديالو مع الوظيفه ديالو. L'employeur est tenu de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés et de l'afficher dans un lieu habituellement fréquenté par ces derniers et dans le lieu où les salariés sont habituellement payés. Donc قلنا من بعد ما كنديروا لا فيكساسيون ديال هذاك لو ريغلومون انتيريور هذاك القانون الداخلي ديال المؤسسه راه تيكون افيشي تيكون دونك ديك لومبلويي كيعلقوا في واحد البلاصه كيدير ليه لافيش واحد البلاصه اللي كيزوروها هذوك لي سالاريي. مثلا في لونتربريز كاينه مثلا واحد الباحث السراحه دونك اللي لي سالاريي كياخذوا فيها الغوبو ديالهم مثلا واحد الساعه ديال الغداء ولا شي حاجه ديال الغداء. دونك هذيك البلاصه اللي هي كتكون فريكونتي يعني كيمشيو ليها لي سالاريي بزاف تما فين كيتجمعوا باش يستراحوا تما فين خاص لومبلويور يدير لافيش ولا لافيشاج ديالو ديال الريغلومون انتيريور ديال المؤسسه. دونك مثلا بحال في لو اف بي بي تي دونك في داك مركز التكوين دونك في الدخله ديالو لا كتقدر تلقى داك الاستعمال الزمني واحد الطابلو اللي فيه الاستعمال الزمني وفيه مثلا شنو من العقوبات الزجريه ولا مثلا في حاله الا خالفتي بعض القوانين. دونك هذاك كديروا ما يمكنش غنديروا مثلا حدا المدير ولا في شي بلاصه اللي هي مخبيه وانما كنديروا في البلاصه اللي كيزوروا هذوك لي ستاجير ولا كيزوروا هذوك لي سالاريي. Il est délivré copie du règlement intérieur au salarié à sa demande. Donc salarié il بغى واحد كوبي واحد النسخه ديال الريغلومون انتيريور فالونتربريز كتعطيها ليه. L'employeur et les salariés ont tenu au respect des dispositions du règlement intérieur. Donc طرفين بما انه c'est un règlement يعني واحد القانون فراه كاع الاطراف خاصها تحترم. L'employeur ou son représentant doit fixer dans le règlement intérieur les conditions, le lieu, les jours et l'heure pendant lesquelles il reçoit individuellement tous salariés qui lui ont fait la demande accompagné ou non d'un délégué des salariés ou d'un représentant. Donc هادو غير الحق ديال لي سالاريي باش انهم ياخذوا ولا يكونوا على درايه في داك لو ريغلومون انتيريور dans l'entreprise le cas échéant sans qu'il puisse y avoir moins d'un jour de réception par mois. Deuxièmement, غادي نشوفوا protection du mineur et de la femme. هنا شنو كيقول القانون فاش في الحمايه ديال دوك القواصر يعني الناس اللي تتكون تحت السن ديال التوظيف ولا تحت السن مثلا واحد كنعتبروه انه قاصر على حسب طبيعه العمل اللي كيمارس اي دو لا فام. والقانون شنو تيقول بالنسبه للمراه. دونك نبداو بلاج دادميسيون او ترافاي. شنو هو العمر المسموح به باش انه
واحد personne يكون salarié donc في الإطار القانوني ديالهم. Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de 15 ans révolu. Donc القانون هنا باين تيقول بأنه قل من 15 عام ما يمكنش تخدم بصفة نهائية. دونك 15 عام والفوق عاد نقدروا أنه نتكلموا على l'embauchage ou là, donc un salarié. L'agent chargé de l'inspection du travail a à tout moment le droit de requérir l'examen par un médecin dans un hôpital relatif du ministère de la Santé publique de tout mineur salarié âgé de moins de 18 ans et tous les salariés handicapés à l'effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leur capacité ou ne convient pas à leur handicap. Donc, القانون هنا شنو تيقول بأن داك لاجون شارجي دو لانسبكسيون دو ترافاي داك المفتش ديال الشغل يقدر أنه في أي وقت يعرض هذاك لو سالاريي اللي قلنا قل من 18 عام يعرضوا لواحد الرعاية طبية ولا واحد الرقابة طبية باش أنه يشوف واش هذيك طبيعة العمل اللي كيمارس واش تأثر عليه، واش كتكون مثلا فوق الطاقة ديالو ولا أنها تقدر تأدي به لواحد الوضعية ديال الإعاقة. دونك باش يشوف واش أن داك لا بيرسون قادر أنه يكمل في داك العمل ولا أنه يحبس. L'agent chargé de l'inspection du travail a le droit d'ordonner le renvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail. Donc يقدر أنه ياخذ قرار باش ما يبقاوش يكملوا في ذاك العمل ديالهم sans préavis en cas d'avis conforme du dit médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents. يعني من بعد ما ذاك الطبيب مثلا كيعطي واحد الشهاده بان هاد طبيعه العمل اللي كيمارس هاد لا بيرسون تقدر انها كتكون فوق الطاقه ديالو، ف داك لاجون دو لانسبكسيون دو ترافاي كيحكم عليه باش انه يخرج من الخدمه ديالو. Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement, remise par l'agent chargé de l'inspection du travail, pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée comme suit. Donc, هنا القانون شنو كيقول؟ بأن هذاك لاجون دو لانسبكسيون دو ترافاي حتى واحد اللي ما عندوش اكثر من 18 عام، يعني 18 عام ولتحت، حتى واحد ما يقدر يخدم بدون الموافقه ديال لاجون دو لانسبكسيون دو ترافاي. وعطاونا التحديد في المجالات التاليه بالنسبه لي زونتربريز سينماتوغرافيك، يعني الشركات ديال الافلام، ولا لي سبيكتاكل موبيل دوك المهرجانات المتنقله، ولي زونتربريز بوبليسيتير ديال الاشهار. دونك هادو الى مثلا بغاو يخدموا واحد اللي قل من 18 عام فخاصهم ياخذوا الموافقه ديال موافقه مكتوبه ديال لاجون شارجي دو لانسبكسيون دو ترافاي او كونسلطاسيون ديال لو تيتور ديالو، وحتى مع الاستشاره ديال الوصي على داك لا بيرسون ولا هذاك القاصر اللي قلنا قل من 18 عام. L'agent chargé de l'inspection du travail peut procéder au retrait de l'autorisation précédemment délivrée, soit à son initiative ou sur l'initiative de toute personne habilitée à cet effet. Donc, القانون كيعطي l'autorisation بالنسبة للاجون chargé de l'inspection du travail باش انه يدير السحب ديك l'autorisation اللي كان عطى في الاول، مثلا في اي وقت بان ليه بانها مثلا ما بقاش صالحه انه يدير السحب ديالها. دوزو دوزيام بارتي ديال لا بروتيكسيون كنا شفنا ديال لي مينور، دابا غنشوفوا لا بروتيكسيون دو لا ماتيرنيتي، يعني فيما يتعلق بالولاده ديال المراه
اللي كتكون موظفه في واحد الشركه. لا سالاريي اون ايتا دو غروسيس، دونك في واحد الفتره ديال الحمل، هاد المراه اللي تكون في الفتره ديال الحمل attesté par certificat médical dispose d'un congé de maternité de 14 semaines. دونك القانون كيعطيها واحد الكونجي، واحد الاجازه ديال فتره الولاده اللي كتحدد في 14 سيمين، دونك 14 اسبوع، 7 تيكونوا قبل فتره الولاده و7 من بعد. دونك كتاخذ واحد الفتره كوم كونجي كيسمح بها القانون. sauf stipulation plus favorable dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur. يعني القانون تيقول لك راه 14 اسبوع، تقدر تاخذ اكثر الا كانت محددينها في يا اما في كونطرا دو ترافاي في داك عقد العمل، مثلا داك لومبلويور كيعطيها اكثر، ولا في ديك لا كونفونسيون كوليكتيف اللي قلنا داك لا كونفونسيون اللي كيحدوا هذوك الاطراف المعنيه، ولا لو ريغلومون انتيريور يعني القانون الداخلي ديال المؤسسه. Les salariés en couche ne peuvent être occupés pendant la période de 7 semaines consécutives qui suivent l'accouchement. Donc, هنا شنو كيقولنا؟ ما يمكنش انهم يخدموا في هذيك الفتره ديال 7 الاسابيع اللي كتكون من بعد فتره الولاده. دونك هذاك 7 الاسابيع تكون داخله في الكونجي ديالها، ما يمكنش المراه تخدم فيها. L'employeur veut alléger les travaux confiés à la salariée pendant une période qui commence 7 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 7 semaines après la date de celui-ci. Donc, il y a la date اللي كتاخذ فيها الكونجي ديالها. Si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches، يعني هنا المرأة اللي تكون في الفترة ديال الحمل ديالها ولا في الولادة ديالها، إلا تزادوا عليها شي أعراض مرضية، بانوا عليها شي أعراض مرضية ناتجة عن الحمل ولا عن الولادة، فراه هذاك لو كونجي دو ماتيرنيتي est augmenté de la durée de cet état pathologique. يعني هذيك الإجازة ديال الولاده فهي كتزاد في المده ديالها، يعني تقدر تفوت 14 لا 14 اسبوع. Donc, sans pouvoir excéder 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 14 semaines après la date de celui-ci. Donc, القانون كيحدد ما يمكنش انها تبقى في الفتره غير محدوده، وانما تحدد القانون في 8 الأسابيع قبل و 14 أسبوع بعد فترة الولادة. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à ce que la salariée épuise les 14 semaines de suspension du contrat auquel elle a droit. Donc, هنايا كيقولنا بأن واخا المرأة مثلا تولد قبل ذاك الموعد المحدد، يعني مثلا غادي وتكون انها بريباري ولا مثلا انها موجوده باش تمارس العمل ديالها قبل ما تسالي ديك 14 سنين، هي من الحق ديالها انها تجلس حتى تسالي ديك المده اللي عطيها ليها القانون اللي قلنا كتحدد في 14 اسبوع. La salariée en couche avant la date présumée doit avertir l'employeur. خاصة تعلم l'employeur، donc ملي غتبغي تدخل في واحد الفترة وملي غتبغي تاخذ هذاك لو كونجي ديالها par lettre recommandée avec accusé de réception. donc تتصيفط لهم واحد الرسالة وكتاخذ داك التوصيل بأنه راه الرسالة وصلت du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail. Donc, هذيك lettre recommandée كتذكر فيها دونك المدة ديال الغياب ديالها وإمتى غادي تبدا وإمتى غادي تسالي ديك المدة وإمتى غادي دير استئناف ديال العمل ديالها. En vue d'élever son enfant,
La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d'un congé non payé d'une année. Donc, من بعد فترة الولادة تقدر أن ديك لا سالاريي ديك المرأة الموظفة باتفاق مع لومبلويور ديالها مع صاحب الشركة باش أنها تاخذ واحد الفترة ديال محددة في السنة باش أنها تقابل دونك داك الطفل ديالها. La salariée en état de grossesse attestée par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture de contrat. دونك القانون كيقول بان المراه مثلا بعد فتره الولاده تقدر انها تسمح في الخدمه ديالها بدون ما تعوض لومبلويور ديالها. Pendant une période de 12 mois courant à compter de la date de la reprise de travail après l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement pour allaiter son enfant durant les heures de travail à un repos spécial rémunéré comme temps de travail d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise. Donc, هنا القانون كيعطي المرأة دونك من بعد ما كدير استئناف العمل ديالها من بعد فترة ديال الولادة وفي مدة اللي أقصاها عام، يعني بديت الخدمة اليوم وفي مدة ديال عام هذيك المرأة الموظفة اللي جات من واحد الفترة ديال الولادة فداك لومبلويور ولا القانون كيعطيها أنها تستافد من نص ساعة في الخدمة ديالها في الصباح ونص ساعة في العشية، يعني واحد مدة ساعة يوميا كتستافد منها وهي راه كتخلص فيها، كينقص عليها لومبلويور من العمل ديالها باش أنها دير ولا تقابل الابن ديالها. La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail. يعني ديك الساعة كيتفق عليها هي والامبلويور ديالها، دونك اش من ساعة اللي كتناسبها باش تمشي تقابل الابن ديالها.